গুলি নাই আমাদের আছে। আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না। কেন গুলি করতে বলবো? কেন গুলি করতে आप सर आप जाने दो, हम इधर नहीं आने देगा और हाई लेवल की मीटिंग যদি আপনারা রাজনীতিতে নিয়ে যান, ঠিক আছে, কেননা এই বললো পুরো বাংলাদেশ। चलिए তাহলে আমরা हाई लेवल मीटिंग होगा तो देखा जाएगा। चलिए इंडिया में यही है। नहीं आपकी जगह अपने नहीं है। सिविलियन इधर नहीं आएगा। नहीं आएगा सिविलियन। আপনি এটা কি বললেন যে গুলি করবেন? আমরা গুলি করবেন না। কেন গুলি করতে বলবো? কেন গুলি করতে ठीक है, आप भी बता। ठीक है, होगा तभी होगा। नहीं आना और आप गुली करना। गुली नहीं, আমাদের আছে।